नमस्कार जय जगन्नाथ। आमे जो पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करिचे आमे तादेरे पार्ट 1 वीडियो रे कोन कोन कवर करचे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तापर होची हमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रिएम्बल एगुडा सब आमे कवर करचे आ कोन सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एगुडा सब आमे कवर करचे। आज आमे वीडियो रे देखिबा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज तापर देखिबा होची सिटीजनशिप माने हमर जो अछि पार्ट्स अछि 25 आ होची जो शेड्यूल्स अछि 12टा आ आर्टिकल्स जो अछि सेगुड़ा सब आम गोटी गोटी के देखी देखी जीवा जेमती कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। यूनियन एंड टेरिटोरी आम कौन देखा ना हमर जो आर्टिकल अच्छी 1 ରୁ 4 भितर आम पढ़िबा 1 ରୁ 4 जाए। आ ये जो यूनियन एंड टेरिटोरीटा को पार्ट रे अछि ना पार्ट 1 रे अछि कॉन्स्टिट्यूशन रो कोतरे अछि पार्ट 1 रे। तो आम एबे तापर गोटे गोटे के देखिबा आ एग्जाम रे जहां भी हम पढौची पूरा माने पिन पॉइंट पढौची सेगुडा तुम देखि जाओ आ बाहर क्वेश्चन आसीबार चांस बहुत कम यूपीएससी लेवल रो पढिबार नाही। ठीक अछि एबे देखिबा हम कोन आर्टिकल 1 कोन आर्टिकल 1 कोन कहूची इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स कोन कहला इंडिया जोटा कि भारत मध्य ताको कहंती सेटा कोन गोटे ना यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली कहला। आमे पूर्वरु पढिथिले गोटे कोन थिला ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस आ गोटे थिला होची प्रिंसली स्टेट्स। तो जेतବେଳେ होची हमर देश स्वाधीन हो गला इंडिपेंडेंट हो गला सेतବେଳେ कोन ना ब्रिटिश इंडिया पार्ट जो जेतବେଳେ डिवाइड होला इंडिया और पाकिस्तान हमर इंडिया रो पार्ट को किछि दियाला जोडा को तो प्रोविंस थिला सेटा ऑटोमेटिकली इंडिया रो पार्ट हे गला किंतु जोडा को प्रिंसली स्टेट्स थिला सेगुडा का आस्ते आस्ते तांको कन्विंस करा है कि सेगुडा को मिसा हबो इंडिया सहित। आ आर्टिकल 1 कोन कहूची इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। एबे देखिबा यूनियन ऑफ स्टेट्स कोन बी आर आंबेडकर कोन कहिले ना यूनियन ऑफ इंडिया इज प्रिफर्ड ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमर जे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहूचे आ गोटे अछि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स तो हमर तो फेडरल इन नेचर किंतु आमे आको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स न कहि कि यूनियन ऑफ इंडिया काई कहूचे बा यूनियन ऑफ स्टेट्स काई कहूचे यूनियन ऑफ स्टेट्स एथि पई कहूचे मनकर एमती दीटा स्टेट अछि एटा आ सहित मिसिला बुझिलो वांस मिसी गला ना या ताठू अलगा हेई परिबो नाही सेटा को कहबा आमे यूनियन ऑफ स्टेट्स थरे मिसी गला माने आउ सेटा अलगा हेई परिबो नाही। किंतु फेडरेशन ऑफ स्टेट्स रे कोन गुडा स्टेट गुडा थाए सेगुडा को मिसी की गोटे देश करंती आ तांको भितरे एग्रीमेंट हेई थाए आ सेमानकर जदि केतळ किछि असुविधा हला सेमान चाहिले मध्य से स्टेट गोटे बाहरी पारि बाहरी जीवो से देशरु सेटा को कहबा आमे फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आम देश किंतु सेमिति न आम देश होची यूनियन ऑफ स्टेट्स मन रखिबो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स रो गोटे एग्जांपल जदि नबा आमे कहि परिबा जे यूएसए होची गोटे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बुझिलो। एबे नेक्स्ट जीवा आर्टिकल 1 कोन कहला इंडिया दैट इज भारत आ गोटे कोन ता देरे कहै छै टेरिटरी ऑफ इंडिया काहाको आमे कहबा गोटे देखो गोटे होची कोन यूनियन ऑफ इंडिया आ गोटे होची टेरिटरी ऑफ इंडिया बुझलो। यूनियन ऑफ इंडिया आमे कहबा जदि ताहले कोन एटा केवल स्टेट गुडाकर तार टेरिटरी को बुझेइबो केवल जो स्टेट गुडाक अछि किंतु यदि आमे टेरिटरी ऑफ इंडिया कहबा एटा गोटे भास्ट माने गोटे बड़ वाइड एक्सप्रेशन गोटे वाइड एक्सप्रेशन आको कहले कोन हबो ना टेरिटरी ऑफ स्टेट्स ता सहित यूनियन टेरिटरीज भी जीवो आ टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम जदि कोनोसी गोटे टेरिटरी अछि जोटा कि इंडिया चाहिबो जदि ता सहित मिसई परिबो सेगुडा सब मिसई कि सेटा होची टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 कहूची। एबे देखिबा कोन आ जदि खाली टेरिटरी ऑफ स्टेट्स को नबा एटा को कहबा कोन यूनियन ऑफ इंडिया बुझलो। नेक्स्ट जीवा कोन इंडिया कैन एक्वायर टेरिटरी इंडिया जो तार टेरिटरी अछि सीमा जो अछि ताको एक्वायर करि परिबो तीनटा वे गोटे कोन सिसेशन आ गोटे ऑक्युपेशन आ गोटे कन्क्वेस्ट ऑक्युपाई करिवो आ कन्क्वेस्ट करिवो माने ताको हरेई कि से जगह को निज अख्तियार को आनिबो मनकर एटा गोटे अछि बांग्लादेश रो किछि हमको दरकार कि मनकर पीओकेटा हमको दरकार तो ताको हरेई कि से पीओकेटा को इंडिया रे मिसेइबो सेटा को कहबा हम कन्क्वेस्ट। किंतु सिसेशन कोन ना गोटे ट्रिटी साहाय्य रे मनकर गोटे अलगा देश तार गोटे किछि अंश इंडिया को देइतला किंबा हमर इंडिया अछि श्रीलंका अछि दिजंग भितर भलो संपर्क अछि श्रीलंका गोटे गिफ्ट साहाय्य रे तार गोटे आइलैंड हला कि कोन गोटे छोटो जगह इंडिया को देइतला सेटा को कहबा हम सिसेशन बुझलो। कोन एटा करछि ना ट्रिटी गिफ्ट बा लीज रे दबा को सेटा को हम कहबा सिसेशन बुझलो। नेक्स्ट देखिबा कोन आर्टिकल 1 सला एबे देखिबा आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 आउ 3 सिमिलर टाइप रो ता देरे टिके डिफरेंस अछि सेटा हम देखिबा बुझलो। कोन ना आर्टिकल 2 कोन कहूची से पार्लियामेंट को दीटा पावर ग्रांट करछि कोन ना आर्टिकल्स 2 ग्रांट्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट गोटे पावर कोन द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स बुझलो कहबी एटा कोन आ गोटे कोन द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट गोटे कोन कहूची मन कर हमर इंडिया देश अछि एटा होची इंडिया देश एटा होची बांग्लादेश देश बांग्लादेश रो गोटे एरिया इंडिया सहित मिसिबो सेटा होची
द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स बुझिल ना नहीं मनकर गोटे हूँ जमी आम मनकर हूँ जो आम इंडिपेंडेंट है गोटे मनकर एक्जिस्टिंग स्टेट गोटे अच्छी मनकर हूँ जम्मू एंड काश्मीर से प्रिंसली स्टेट्स मनकर से अच्छी सेटा एक्जिस्टिंग स्टेट गोटे जदि मिसिला इंडिया सहित माने देश सहित मिसिबो जेतले सेईटाकू कहबा हमें एई पावरटा आर्टिकल 2 कहूची किंतु आर्टिकल 3 कोन कहबो ना इंटरनल एडजस्टमेंट कोन आम मनकर ओडिशा राज्य अछि आंध्र प्रदेश रो किछि टेरिटरी आम सहित मिसिबो किंबा आम ओडिशा राज्य अछि ओडिशा रो टेरिटरी की टिके कमिया होइजिवो किंबा ओडिशा रो टेरिटरी टाकू टिके बढ़िया होइजिवो सेईटा कहूची आर्टिकल 3 किंतु आउ गोटे राज्य अछि जोटा कि एक्जिस्टिंग स्टेट गोटे सेईटा जदि आसी इंडिया सहित मिसिबो ताहले ताकू कहबा हम आर्टिकल 2 द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स आ गोटे कोन द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट एटा कोन आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 कोन एबे देखिबा आर्टिकल 3 ऑथराइजेस पार्लियामेंट को ऑथराइज कोन करछि ना फॉर्म ए न्यू स्टेट गोटे नुआ स्टेट तयारी करि परिबो बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट माने आ धीरे ताले कोन हेतिला हमर तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश रो अलगा हेकी जो हेतिला ताले सेटा को आर्टिकल द्वारा हेतिबो आर्टिकल 3 को फॉलो करिकि हेतिबो तो तेलंगाना कोन आंध्र प्रदेश रु ही गोटे पार्ट बाहरी की गोटे नुआ स्टेट होची फॉर्म करा हला भाई सेटा ताले कोन फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट आ गोटे कोन ना जेमति की होची हमर जम्मू काश्मीर थिला ताको होची अलगा करा है कि गोटे जम्मू काश्मीर करा हला आ गोटे लद्दाख करा हला एगुडा सब कोतरे जीवो एगुडा सब आर्टिकल 3 रे जीवो बुझल नै हमर टेरिटरी भितरे माने इंटरनल टेरिटरी भितरे जहां भी हम चेंजेस करिबा सेटा को हम कोतरे जीवो आर्टिकल 3 रे जीवो आउ कोन कहूची ना गोटे मनकर स्टेट अछि ओडिशा ओडिशा रे मनकर मालकानगिरी टाको आमे होची देई दबा होची काहाकू ना होची आंध्र प्रदेश बुझलो तो से कोन कहूची इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट आमे गोटे राज्यर माने टेरिटरी टाको कमेई बा बढ़ई की परिबो ना पार्लियामेंट बढ़ई परिबो किबा कमेई परिबो ता पाखरे से पावर अछि को कहा द्वारा ना आर्टिकल 3 सेटा कहूची आ गोटे कोन ना अल्टर द नेम ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट माने गोटे स्टेट रो जदी बाउंड्री एतिक अछि ताको टिके चेंज से करि परिबो के करि परिबो पार्लियामेंट करि परिबो तो पार्लियामेंट जो करिवो पार्लियामेंट तो करिया पई सेटा गोटे बिल तो गोटे पुनी प्रस्ताव गोटे दबो ना बिल गोटे पुनी प्रोड्यूस करिवो से बिल प्रोड्यूस करिया पई फास्ट होची कोन हबो ना प्रेसिडेंट पाक को जीवो मनकर पीएम कहिबे प्रेसिडेंट को जे एमती गोटे राज्यर हमर टिके टेरिटरी चेंज करियार अछि किबा गोटे नुवा मनकर नुवा स्टेट गोटे करियार अछि मनकर हमर ओडिसा रो गोटे कुशल राज्य आ गोटे करियार अछि बुझिलो मु एग्जांपल दउची एटा तम अलगा वे किछि नबनी मनकर कुशल राज्य करियार अछि मनकर कुशल राज्य एटा म नउनी ताल तम खराब भाइबो सेमिति किछि इंटेंशन नै मनकर ओडिसा अछि ता सहित आ गोटे अछि होची आ गोटे होची ए गोटे स्टेट अछि ସେଇଟା ଓଡିଶାରୁ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରିକି ସେ ଷ୍ଟେଟଟା କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ପିଏମ ମନକର ହେଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟଟା ତିଆରି କରାଯାଉ ତାପରେ କଣ କରିବେ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ ହବ ସେଇ ମୂଳ ଷ୍ଟେଟ ଟାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ମାଗିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଏଇଟା କରିବ କି ନାହିଁ କି ଆଉ କିଛି ହଉଛି ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କିଛି କୁହ ମନେକର ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ କହିଲା ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା କରନି ସେଇଟା ମାନିବେ କି ନ ମାନିବେ କି କଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ୱାନ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମାନେ ସେଇଟା ହବ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ସେଇଟା ରେଫର କରନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ କୁ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ ଯେ ଷ୍ଟେଟ କଣ କହିବ ସେ ଯୋଉ ମୂଳ ଷ୍ଟେଟଟା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆନ୍ ଇନଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବୁଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବୁଲ ଷ୍ଟେଟ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆଟା ରହିଲା ତାର ଆମ ଟେରିଟୋରୀ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହବନି କିନ୍ତୁ କଣ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକର ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବ ଟେରିଟୋରୀ ଏଇଟା କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 3 ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 4 କଣ କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 2 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 3 ରେ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଯେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମର କହୁଛୁ ଆର୍ଟିକଲ 368 ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ କହିଲା ଇଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ in order to implement article 3 article 2 parliament don't need any constitutional amendment under article 38 article 38 रे जो अच्छी constitutional amendment act जोटा कि article 368 रे डिटेल रे कुहा हैछि से अनुसार କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ amendment କରିବା ଗୋଟେ simple majority ରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଇ परिबो कोटा ना एई बिलटा को बिल ना article 2 ଆଉ article 3 बुझलो किंतु जदि
गोटे फॉरेन कंट्री सहित किसी टेरिटोरी डिस्कशन होची हमर किसी टेरिटोरी बांग्लादेश को दउचे किंबा बांग्लादेश रो किसी टेरिटोरी हम पाखु आणुचे सेतବେଳେ कोन हबो ना हमकु अमेंडमेंट करिया को पड़िबो अंडर आर्टिकल 360 काहाको अमेंडमेंट करिया पड़िबो पार्लियामेंट जेतବେଳେ गोटे फॉरेन कंट्री सहित गोटे टेरिटोरी रो ये होची बुझिलो नेक्स्ट देखिबा कोन ना हमर केतेटा स्टेट होची हमर जेतବେଳେ इंडिपेंडेंट हेई गले तापरे जेतବେଳେ इंडिपेंडेंट हेई साला पर कॉन्स्टिट्यूशन हैला सेतବେଳେ हम पाखरे केते थिला तापरे प्रिंसली स्टेट्स केते मिसी थिले तो सेतବେଳେ होची थिला केते 14 टा स्टेट थिला आ 6 टा यूनियन टेरिटोरी थिला तापरे समय अनुक्रमे ता देरे गोटे गोटे मिसी की जीवो जेमति कोन ना 1960 मसिया रे महाराष्ट्र और गुजरात जो गोटे थिबे सेटा अलगा हेई जीवो अलगा हेई कि महाराष्ट्र गोटे स्टेट हबो गुजरात गोटे स्टेट हबो तापरे कोन 1961 मसिया रे कोन हबो ना दादरा नगर हवेली जो अछि से कोन होई जिवे ना कन्वर्टेड टू यूटी बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कोन हबो दादरा नगर हवेली को यूटी रूपे नामकरण करा जिवो यूनियन टेरिटोरी रूपे यूनियन टेरिटोरी रूपे नेक्स्ट देखिबा 1961 रे कोन हबो गोवा अछि आ डामन डीव अछि एगुडा को सबतक काहा अंडर रे थिबो एटा तुम कमेंट रे लिखो गोवा डामन डीव सु काहा अंडर रे थिला तो इंडिया एक्वायर्ड दिस टेरिटोरीज बाय पुलिस एक्शन एठी पुलिस की छड़ा है कि से टेरिटोरी को हम ये रे मिसा जायछि इंडिया रे आ एटा कोन को होची अमेंडमेंट रे होची एटा को यूटी रूप रे ग्रहण करा हला ना 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आ 10th रे काहा को मिसा हितला ना दादरा और नगर हवेली ताकू यूटी रूप रे आख्या दिया हितला तापर 1987 रे कोन हला ना गोवा को जो आगुआ यूटी थिला ताकू कोन करा है जिवो 1987 मसिया रे ताकू गोटे स्टेटहुड रो आख्या दिया हेबो ताकू गोटे स्टेट रूप रे करा है जिवो जे तू गोटे स्टेट हेबे आ यूनियन टेरिटोरी तो नुह बुझिलो नेक्स्ट कोन 1962 मसिया रे पुडुचेरी पुडुचेरी काहा अंडर रे थिबो ना फ्रेंच अंडर रे थिबो जो हमर जो फ्रांस जो माने आस्तिबे जेतळे होची हमर इंडिया इंडिपेंडेंट हेई नथिबो जेतळे बाहर देशर जेंति ब्रिटिश पोर्तुगीज फ्रेंच एमन सब आसिकी इंडिया सहित ट्रेड करथिबे सेतळे कोन पुडुचेरीटा फ्रेंच अंडर रे थिबो ताकू एक्वायर करबो इंडिया केबे 1954 मसिया रे आ ताकू यूटी रूप रे केबे आख्या दबो ना 14 माने 14तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे बुझलो नेक्स्ट देखिबा 1963 मसिया रे नागालैंड नागालैंड कोन केमिति फॉर्म हेथिबो नागालैंड आगुआ गोटे आसाम रो गोटे पार्ट थिबो नागालैंड तापर कोन हबो फॉर्म बाय टेकिंग नागा हिल्स जो अछि आ गोटे अछि त्योसांग एरिया गोटे अछि से दीटा को नेकी नागालैंड तयार हबो बुझलो नेक्स्ट देखिबा 1966 मसिया रे कोन हबो ना जो पंजाब थिबो पंजाब एगुडा सब मिसी गोटे पंजाब थिबो बुझलो हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश पंजाब एगुडा 1966 मसिया रे पंजाब जो स्टेटटा सेटा बाइफरकेट हबो माने अलगा अलगा करा हबो तापर कोन हबो हरियाणा फॉर्म हबो तापर यूटी ऑफ चंडीगढ़ फॉर्म हबो तापर यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म हबो तापर यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड केबे मिलिबो ना 1971 मसिया रे ताको होची कुहा हबो जे ना हिमाचल प्रदेश आ यूटी नाही एबे ताको करा हला कोन गोटे राज्य करा गला एबे कोन तापर देखिबा 1972 मसिया रे मणिपुर त्रिपुरा मेघालय एटा कोन टू यूटीज ऑफ मणिपुर आ त्रिपुरा सी स्टेटहुड तांको दिया हबो बुझलो तापर कोन सब स्टेट ऑफ मेघालय माने गोटे जो मेघालय रो सब स्टेट जो थिबो सेटा को कोन करा हिजबो ना स्टेटहुड दिया हिजबो माने ताको राज्य घोषित करा हिजबो तापर 1975 मसिया रे एटा एग्जाम रे बहुत थोर पकाय सिक्किम केबे होची तमर होची सिक्किम इंडिया रो स्टेट रो पार्ट हेइतला बा इंडिया रे केबे मिसितला 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 1975 मसिया जोटा हेइतला मेड सिक्किम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बुझलो केबे 1975 मसिया रे नेक्स्ट देखिबा 1987 मसिया रे मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मिजो पीस अकॉर्ड गोटे हेइतला 1986 मसिया रे ता परे कोन हबो मिजोरम को दिया हबो कोन स्टेटहुड राज्य रूपे ताको घोषित करा जिवो 2000 मसिया रे कोन छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड ए स्टेट गुडा को तयार हेतिबो छत्तीसगढ़ काठू अलगा हेतिबो मध्य प्रदेश रो अलगा हेकी गोटे नुवा स्टेट हबो उत्तराखंड काठू अलगा हबो यूपी ठू अलगा हेकी गोटे नुवा स्टेट हबो झारखंड काठू अलगा हबो बिहार ठू अलगा हेकी गोटे नुवा राज्य हबो तापर 2014 रे हम जानिचे तेलंगाना आंध्र प्रदेश ठू अलगा हला वो एक्ट अनुसार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 रे हेतिला ता द्वारा कोन हला तेलंगाना को आंध्र प्रदेश रो अलगा करा हेकी गोटे न्यू स्टेट करा हला गोटे नुवा राज्य गठन करा हला तापर 2019 रे हम जानिचे जम्मू काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कोन आर्टिकल 370 आ गोटे आसे तो कोन थला 35 पे ए दीटा कोन तम कमेंट रे लिखियो सेतरे कोन हला जम्मू काश्मीर जो स्टेट पूरा गोटे थिला ताको अलगा करा ही कोन हला जम्मू काश्मीर की गोटे यूटी आ गोटे लद्दाख को गोटे यूटी बोली यूनियन टेरिटोरी रूपे घोषणा करा गला बुझलो एबे देखिबा कोन आउ किछटा इंपोर्टेंट कमिटी विषय देखिबा जोटा कि आर्टिकल रिलेटेड बा हम नुवा जो स्टेट गठन होची ता रिलेटेड जेतळे कॉन्स्टिट्यूशन हेइ साला परे हम जो राज्य गुडा का हमें होची काहा को प्रकार राज्य केमते हमें डिवाइड करबा टेरिटोरी टाको सेटा तो डिस्कशन करा हला सेतबेले को हला साउथ इंडिया पटो कहिले जे हमर जो इंडिया रो जो दक्षिण भाग रे जो अछंती से माने कहिले जे हमर लैंग्वेज तो अलग हमर लैंग्वेज हिसाब रे हमर स्टेट गठन कर
ଆମର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ସେଇ ଏରିଆରେ ମନେକର ହଉଛି ତେଲୁଗୁ ସ୍ପିକିଂ ପିପୁଲ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ଯେତିକି ଏରିଆରେ କହୁଥିବେ ସେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାମିଲ ଯେତିକି କହୁଥିବେ ତାମିଲକୁ ନେଇକି ସେତିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟୁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଦେयर ହାଜ ବିନ୍ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ପିପୁଲ, ତ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦିଅ। ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କମିଶନ ବସିଲା, ସେ କମିଶନ ନା କଣ ନା ଏସକେ ଧର କମିଶନ। ସିଏ କଣ କଲେ ରେକମେଣ୍ଡ କଣ କଲେ, ରେକମେଣ୍ଡେଡ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କନଭିନିଏନ୍ସ ନଟ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ କୁ ଡିଭାଇଡ କର, ନା କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସିସରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବହୁତ ହଉଛି ହଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟୁ ଯେ ଖାସ କରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଇଏ ବହୁତ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ତାପରେ କଣ କରିବେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବସିଯିବେ। ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ପାଖାପାଖି 56 ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବସିଥିବେ। କଣ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ତେଲୁଗୁ ସ୍ପିକିଂ ଷ୍ଟେଟ ର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସିବ ଯୋଉଟା କହିବା ଆମେ JVP, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା। ଏ 3 ଜଣ ବସିକି କଣ କରିବେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ କଣ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କହିବେ ନାହିଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସିସରେ ଷ୍ଟେଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପସନ କଣ ରହିବ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟ ହବ ଅନ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ linguistic factor because of the popular agitation of P ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ। ସିଏ ଯେହେତୁ 56 ଦିନ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେରିକା କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ କରିଦେବେ। ତ ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେରିକା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ କଣ ଆସିବ ଫଜଲ ଅଲି କମିଶନ। ସିଏ କଣ କରିବେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ଦ ଥିଓରି ଅଫ ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ, ସେମିତି ଆମେ କରିବାନି, ତଥାପି କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଦେଖିକି ତା ଆଖପାଖ ଦେଖିକି ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଥିଲା କଣ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରି ବିଷୟରେ, ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରିଜ। ଦେଖିବ ତମେ ୟାକୁ ପଢିକି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ପୁରା ପଲିଟିକ୍ସ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଗୁଡା କରିସାରିକି ଦେଖ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ସବୁ ତକ କଭର ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ସିଟିଜେନସିପ। ସିଟିଜେନ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଟିଜେନସିପ କଣ। ସିଟିଜେନସିପ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ରିଲେସନ ବିଟୱିନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ। ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମର ରିଲେସନ କଣ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସିଟିଜେନସିପ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଧରିବା। ଆମ ସିଟିଜେନସିପ ବିଷୟରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାର୍ଟ 2 ରେ ଅଛି, ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 5 ରୁ 11 ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ନା ସିଟିଜେନସିପ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଶର ନାଗରିକ ବା ସିଟିଜେନସିପ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ପିପୁଲ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ ଯିଏ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଏଲିୟନ୍ସ। ଏଲିୟନ୍ସ କଣ ନା ଯିଏ ଫରେନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ କୁ ଆମେ କହିବା ଫରେନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ କୁ କହିବା ଆମେ ଏଲିୟନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିଲ, ସିଟିଜେନସିପ କିଏ ନା ମାନେ ଯିଏ ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ମେମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଆଉ କଣ ନା ଏନ୍ଜୟ ଅଲ୍ ସିଭିଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ ନା ଆମର ଦେଶର ନାଗରିକ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ ସିଟିଜେନସିପ, ମାନେ ସିଟିଜେନସିପ କାହାକୁ ଦିଆହବ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ। ସେମିତି ଦିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ, ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଟିଜେନସିପ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନକୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଟିଜେନସିପ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନଟା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସେଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି କଣ ଜସ୍ ସାଙ୍ଗୁଇନିସ୍, ଆଉ ଜସ୍ ସୋଲିଟା ହଉଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ, ସେଇଟା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି। ବୁଝିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ ଜସ୍ ସୁଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜସ୍ ସାଙ୍ଗୁଇନିସ୍, এইটাକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ସବୁ କଣ ଅଛି ସିଟିଜେନସିପ ର। ଆମର ସିଟିଜେନସିପ ଟା ଆମେ ଯୋଉ 7th ଶିଡ୍ୟୁଲ ରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସିଟିଜେନସିପ ଟା ଯାଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ବା ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ। ତ ତା ମାନେ କଣ ତାହାର ମାନେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ତାର ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ। ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ କିଛି କରିବାର ଥିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବ। ତ କଣ ଲେଖା ହେଲା ସିଟିଜେନସିପ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି 7th ଶିଡ୍ୟୁଲ ରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇଟା କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିବା ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସିଟିଜେନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସିଟିଜେନ ବୋଲି କିଛି ଡିଫାଇନ୍ଡ ହେଇନି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗେଭ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ ଭେରିୟସ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ଅଫ ପର୍ସନ୍ସ ହୁ ଆର୍ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ଡ ଟୁ ସିଟିଜେନସିପ, କିଏ କୋଉ ଲୋକ ସିଟିଜେନସିପ ବା ନାଗରିକତା ପାଇପାରିବ ସେଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ଅଛି। ବୁଝିଲ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟି ଗୋଟିକା ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ 5 ରୁ 11।
कौन सिटीजनशिप विषय कहु एबे देखिबा गोटी गोटी आर्टिकल कौन ना आर्टिकल 5 रे कौन लिखा है आर्टिकल 5 रे लिखा है सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेतले हमर कॉन्स्टिट्यूशन आसिला सेतले सिटीजनशिप किए नागरिक हेई परिबो देशर ता विषय कहला सेटा कौन कहला ना सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किए ना ऑल डोमिसाइल्ड एंड बोर्न इन इंडिया जिए देशर बासिंदा आउ किए ना जी आम देश में इंडिया रे जन्मग्रहण करछन्ती आउ गोटे कोन ना ऑल डोमिसाइल्ड बट नॉट बोर्न इन इंडिया बट आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया आउ गोटे किए ना जी इंडिया रो बासिंदा किंतु से इंडिया रे माने इंडिया रे रहुचन्ती किंतु जन्मग्रहण करिनांती किंतु तारकर बापा मा आइदर बापा नहले मा सी होचन्ती इंडिया रे जन्मग्रहण करथिबे तांको ताले मते सिटीजनशिप दिया परिबो एटा केबे सुधा को हाउची ना कॉन्स्टिट्यूशन जितले पारित करा हला बुझिलो सेतल पर्यंत तापर कोन आउ गोटे किए ना ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर मोर देन 5 इयर्स जी माने इंडिया रे 5 वर्ष जाए रहिथिबो ताकू मध्य सिटीजनशिप दिया जिवो एटा कोआ कोन को हाउची आर्टिकल 5 रे सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेतले कॉन्स्टिट्यूशन लागू होला सेति केवल कथा एटा कोआ हाउची बुझलो तापर देखिबा आर्टिकल 6 रे कोन कहूची ना प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान माने काहा कहूची सिटीजनशिप दिया हबो माने केमिति दिया हबो जो माने कि माइग्रेट ही जेथियो माने पाकिस्तान को पळैथिबे पुणी फेरिक आछंती इंडिया को तांको केमति हमें नागरिकता दबा बा सिटीजनशिप दबा गोटे डेट नबा जोटा होची कोन 19 जुलाई 1948 बुझला ता पूर्वरु हला ई डेट ता मन रखता 19 जुलाई 1948 तो आर्टिकल 6 कहूची 19 जुलाई 1948 पूर्वरु जो माने कोन हिथिबे ना रेसिडेंट इंडिया रो हिथिबे तांको सिटीजनशिप मिलिबो एबे हम सब डिस्कशन करछ कोन काहा को सिटीजनशिप मिलिबो बुझला आउ गोटे कोन ना इफ ही माने जे पर्सन सी किबा तार बापा किबा माँ और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स ता जेजे बापा किबा जेजे माँ सी जदि भी इंडिया रे जन्मग्रहण अनडिवाइडेड इंडिया रे जन्मग्रहण करिथिबे ताहले तांको मध्य मिलिबो कोन सिटीजनशिप एटा कोन थिला ना सी जदि 19 जुलाई 1948 मसिया पूर्वरु इंडिया रे रही चंती बुझिलो तापर देखिबा जे कोन 19 जुलाई 1948 मसिया किबा ता परे आसीबे ता परे मध्य आसिले ए कंडीशन ता सैटिस्फाई करथिबा दरकार माने कोन सीए किबा तार बापा मा किबा तार जेजे बापा जेजे मा अनडिवाइडेड इंडिया रे जन्मग्रहण करथिबे आ गोटे कोन ता सहित कोन होबो ना से स्पेंट एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर माइग्रेटेड माने जदी से माइग्रेट करि जाईची पाकिस्तान को ता परे आसीकी 6 मास से इंडिया रे कंटीन्यूअस रहयार अछि आ गोटे कोन ना गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एठी किंतु कोन 19 जुलाई 1948 पूर्वरु जे आसिक रहि जाइथिबे तांको रजिस्ट्रेशन करिया को पड़ि नथला किंतु जे 19 जुलाई 1948 मसिया परे आस्तिबे तांकर सीए किंबा तांको बापा किंबा तांको माँ किंबा तांको जेजे बापा किंबा जेजे माँ सी जने मेंबर हेइथिबे जन्म ग्रहण करथिबे इंडिया रे अनडिवाइडेड इंडिया रे आउ गोटे कोन ना सी 6 मास इंडिया रे माइग्रेट करि सला परे 6 मास आसी इंडिया रे कंटीन्यूअस रहिथिबे ता सहित सी जेतले इंडिया को आस्तिबे सी रजिस्टर करथिबे बुझिल ताहले जाई तांको सिटीजनशिप मिली पारिबो बुझिल एबे नेक्स्ट छिबा कोन ना आर्टिकल 7 कोन कहूची आर्टिकल 7 कहूची प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेशन टू पाकिस्तान माने दोज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 मसिया 1 मार्च परे जेतले हम इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हेगला ता परे इंडिया को जाईची पुणी इंडिया रो जाईची पाकिस्तान को पुणी तापर देखै जे पाकिस्तान रे कोन एते भलो नै इंडिया को पळेले भलो हबो तो सी पुणी इंडिया को पळि आछि ताकू हमें कहिबा कोन ना रेफ्यूजी कोन कहला ताकू रेफ्यूजी तापर कोन हबो एई सब कंडीशन लागू हबो बुझलो एई सब ऊपर कंडीशन आर्टिकल 6 कंडीशन लागू हबो एबे देखिबा आर्टिकल 8 कोन आर्टिकल 8 कहूची सिटीजनशिप टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया जे इंडिया रो ओरिजिन किंतु जाई के रहुची कोठी बाहर एटा जेमति की ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तापर होची हमर पीआईओ तापर होची एनआरआई एगुडा सब हम परे देखिबा हला एति केवल जानथो जे सिटीजनशिप जो इंडियन ओरिजिन जो माने बाहर अछन तांको मध्ये सिटीजनशिप दिया जाय सेटा हम देखिबा कोना को एबे देखिबा आर्टिकल 9 कहूची ना एटा हम परे पढिबा बुझिला आर्टिकल 8 एटा पूरा डिटेल आर्टिकल 9 कोन कहला इफ एनी पर्सन voluntarily acquired citizenship of a foreign state will no longer be a citizen of India एटा कोन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हे जी कोन इंडिया रो सिटीजनशिप जदी हम अक्षय कुमार रो केस गोटे तुम सुनिथिबो मझिरे कोन कहला जे अक्षय कुमार होची कनाडा रो सिटीजनशिप नै जाय छथि बुझला नै
तो आम जदि सेमि देखा जदि कानाडार सिटीजनशिप नहीं ताहले तांकर इंडियन सिटीजनशिपटा ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो बुझल माने कौन जदि गोटे लोकटे अलग देशर सिटीजनशिप नौची ताहले आम देशर सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो रिजन कौन पाई ना आमर जो सिटीजनशिपटा हूँ सिंगल सिटीजनशिप बुझल नेक्स्ट जीवा आर्टिकल 10 कौन कहूँ ना कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप जी थरे सिटीजनशिप पाईगला ताकू केमिति माने टर्मिनेट हबो कि कौन हबो तार किसी गाइडलाइन अछि ता बिना ताको से सिटीजनशिप से नागरिकता तमे ताठू छड़ी पारिबो नाही सेटा होची कहूची जे कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप कौन कहूची आर्टिकल 10 एबे देखिबा आर्टिकल 11 कौन आर्टिकल 11 कहूची एम्पावर्स आर्टिकल 11 टा एम्पावर करची काहको ना पार्लियामेंट को टू मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप आमे सेतले पढिथिले जे सिटीजनशिप जेतले प्रथम स्टार्टिंग करथिले सेतले कहिथिले जे जेतले यूनियन लिस्ट रे सेटा जाउची 7th शेड्यूल रे तो सेतरे काहा पाखरे पावर अछि पार्लियामेंट पाखरे ही केवल पावर अछि सी प्रोविजन करि परिबो किए नागरिकता अधिग्रहण करि परिबे आ काहाको नागरिकता दिया जाय परिबो नाही ना टर्मिनेट काहाको करा जिवो सेटा होची काहा पाखरे पावर अछि ना पार्लियामेंट पाखरे एतिकी भाबुची भलसे बुझी पारथिबो ठीक अछि जदि भलसे बुझी पारछ टिका कमेंट रे लिखिबो सेटा गोटे मो पय मोटिवेशन मु तुम एते कष्ट करछि तुम गोटे कमेंट और लाइक कले मुझे सेटा भल लागिबो एबे देखिबा सिटीजनशिप एक्ट 1955 एतरे कोन कहूची ना जो एक्वायर करिवो माने सिटीजनशिप जो होची एठी लिखा हला जे एक्विजिशन और टर्मिनेशन गोटे डेटा टर्म तो एक्विजिशन बा आमे एक्वायर करिया केमती गोटे सिटीजनशिप नागरिकता अधिग्रहण करिबा केमती चारटा तार वे अछि 4 वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप कोन कोन सेटा ना बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन बुझलो बाय बर्थ कोन जन्म कोठी बाय डिसेंट कोन ना तमरो पूर्व पुरुष सब कोठी कोन थिले बाय रजिस्ट्रेशन करिकी आ गोटे नेचुरलाइजेशन माने तमे गोटे बाहर को देशर कंट्री लोक तमे आसी इंडिया रे आछो बुलिया को किंतु तुमको इंडिया टा एते भल लागिला तमे बहुत वर्ष होला इथे रहि जाइछ बुझलो तापर तुमको केमती सिटीजनशिप मिल परिबो सेटा हमें देखिबा बाय बर्थ हेबे हम फास्ट देखिबा चारटा वे रु गोटे वे पर्सन बोर्न इन इंडिया जी इंडिया रे जन्म ग्रहण करिछि डेट उडा कथि मन रखतिबो हला बुझलो मन रखिया कोन पई जदी कॉम्प्लिकेटेड जदी पकेइला कारण ए जो हमर टीसीएस एग्जाम जेतले करूची टीसीएस कोन करे ना बहुत गुडे शिफ्ट रे एग्जाम करछि तो गोटे गोटे क्वेश्चन सिटी भीतर को पळौछि तो सेत पे एटा पढी दबो आ बाहर को जीवन किछि बुझलो जी बर्थ रे जदी देखिबा बाय बर्थ पर्सन बोर्न इन इंडिया जी जन्म ग्रहण करछि इंडिया रे कोन ना 26/1/1950 मसिया परे आउ कोन 1/7/1987 मसिया पूर्व सी कु देशर नागरिक इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स सी यदि एतिकी भितरे जन्म ग्रहण करिछि ता बापा माँ कोठार जना नाही सी यदि इंडिया रे जन्म ग्रहण करिछि ताहले ताको सिटीजनशिप मिल जिवो इंडिया रो सिटीजनशिप मिल जिवो मने करो मु बुझलो मु होची यार भितरे जन्म ग्रहण करिछि 26/1/1950 मसिया रे 1/7/1987 मसिया रे मने करो 1960 मसिया रे मु जन्म ग्रहण कली आ मो बापा और माँ होची लंडन रो बासिंदा जदि मु ई टाइम भितरे इंडिया रे जन्म ग्रहण करछि ताहले मते इंडिया रो सिटीजनशिप मिल जिवो बुझलो तापर देखिबा 1/7/1987 रु 2/12/2004 भितरे जदि मु जन्म ग्रहण करथिबी ताहले कोन इंडिया रे ही जन्म ग्रहण करथिबी ताहले कोन मोर जो पेरेंट्स अछंती बापा माँ तांको भितर जणे होउचंती सिटीजन हेथिबा दरकार कोन इंडिया ताहले ही मते नागरिकता मिल परिबो एटा को किए कहूची ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 मसिया कहूची तापर देखिबा कोन ना मु जदि जन्म ग्रहण कले 3/12/2004 ता 2004 हबो बुझलो 2004 2004 परे जदि मु जन्म ग्रहण करची ताहले मोर दी माने बापा माँ दी जण इंडियन सिटीजनशिप हेथिबा बा इंडियन हेथिबा दरकार किंबा जणे मोर बापा किंबा माँ जणे सिटीजन हेथिबा दरकार आउ जणे जे जदि बापा सिटीजन होचने माँ इलीगल माने इलीगल माइग्रेंट न होइथिबा दरकार माने बाहर देशरु इलीगली आसी न रहिथिबा दरकार किंबा जदि मोर माँ होचंदी इंडिया रो सिटीजन हेचंदी ताहले बापा होची इलीगल माइग्रेंट न होइथिबा दरकार एटा कोन कहूची ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 कहूची बुझलो बुझलो आ थरे कहि देबी जदि जणे के जन्म ग्रहण करची 1950 रु 1987 भितरे ताहले ताको किछि दरकार नै ताको इंडियन रो सिटीजनशिप मिलि जिवो से ता बापा माँ जो भी देशर नागरिक हेइथां जदि 1987 रु 2004 भितरे मु जन्म ग्रहण करथिबो तार आइदर बापा किंबा ता माँ दिजंग भितरु जणे इंडिया रो सिटीजनशिप हेइथबा दरकार इंडिया रो नागरिक हेइथबा दरकार आ जदि 2004 परे मु जन्म ग्रहण करछि जे सी तार बापा दिजण जाको इंडियन हेइथबा दरकार बापा किंबा माँ आ गोटे कोन जदि बापा होचंती इंडियन सिटीजन हेइचनी माँ ताले इलीगल माइग्रेंट न हेइथिबे ताहले तांको हम कहबा इलीगल माइग्रेंट कहले जो रोहिंग्या जो माने से माने सब हम कहबा इलीगल माइग्रेंट बोली बुझलो सी न होइथिबा दरकार तांको भितरु जण ताहले हमको नागरिकता मिलि पारिबो इंडिया
ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସେପସନ୍। ଏକ୍ସେପସନ୍ କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍ସ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ଆମର ଫରେନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍ ମନେକର ଲଣ୍ଡନର କିଛି ଲୋକ ଆସି ଆମର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି କିଏ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ମିଳିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଏନିମି ଏଲିଏନ୍ସ। ଏନିମି ଏଲିଏନ୍ସ ଆମର କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶର ଯଦି କିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ। ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ, ଡିସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ବଂଶ, ବୁଝିଲ। କ'ଣ ବଂଶ। ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରେ ହଉଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ବାଇ ବର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଯଦି କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଦିଆ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବାହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି କେବେ ନା 26/1/1950 ପରେ 1992 ପୂର୍ବରୁ 10 ଡିସେମ୍ବର 1992 ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ତାର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବେ ବାଇ ବର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର, ତାହେଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1992 2004 ଭିତରେ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଇଦର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ବର୍ଥ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭିତରୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 2004 ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର କେମିତି ହଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିବ ନା ହାଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ସିଟିଜେନସିପ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମାଇନର ଡଜ୍ ନଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏ ପାସପୋର୍ଟ। ମାନେ ସେ ବାହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର କନସୁଲେଟରେ କାଉନସିଲ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଥିବା ଦରକାର। କେବେ ନା ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର, ଜନ୍ମ ହବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ କନସୁଲେଟରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମାଇନର ଡଜଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଏ ପାସପୋର୍ଟ, ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ତା ପାଖରେ ନଥିବା ଦରକାର ସେ ଛୁଆଟାର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ନା ଆଉଥରେ କହିଦେବି, ଯଦି ବଂଶଗତ ଯିବା ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଯଦି 1950 1992 ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ବାହାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରେ ଦେଶରେ କୌଣସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହେଲେ ତା ବାପା ବାଇ ବର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି 1992 2004 ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାର ବାପା କିମ୍ବା ମା ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 2004 ପରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତାର ସେ ବାହାର ଦେଶରେ ପାସପୋର୍ଟ ନଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ଯାଇକି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କନସୁଲେଟ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଥିବା ଦରକାର ତା ବାପା ମା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇପାରିବା। ଏ ପର୍ସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓରିଜିନ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ସିଏ କିନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର 7 ଇୟର୍ସ ବିଫୋର ଆପ୍ଲାଇଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଓରିଜିନ୍ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ମନେକର ବାହାରେ ଯାଇକି ରହୁଛି ସିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିକି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ 7 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଓରିଜିନ୍ ମାନେ ତାର ବାପା ମା କି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କିଏ ବି ଜଣେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଦିଆହେଇଛି ଯେ 7 ବର୍ଷ ଆସିକି ସେ ରହିବ ବିଫୋର ଆପ୍ଲାଇଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 7 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅରିଜିନ୍ ଯୋଉ କହୁଛି ସେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଯାଇ ବାହାରେ କୋଉ ଦେଶରେ ଯାଇ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଛି ତାପରେ ଆସିଛି ତାର ବଂଶର ଯଦି କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଓରିଜିନ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହଉଛି ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 7 ବର୍ଷ ଆସି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଏ ପର୍ସନ ହୁ ଇଜ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ୍, ମନେକର ଲଣ୍ଡନର କି ରଷିଆର ଗୋଟେ ଲୋକ ମନେକର ରଷିଆର ପୁଅ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା, ସିଏ ତାହେଲେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସିଏ ଆସିକି ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ 7 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏ ପର୍ସନ ହୁ ହାଜ୍ OCI କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଫର 5 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର 12 ମନ୍ଥସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ନା OCI କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଗ ଆମେ ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖିବା। ଆଗୁଆ କ'ଣ ଥିଲା ତମେ ଶୁଣିଥିବ NRI ବୋଲି। NRI କାହାକୁ କହିବା, ମନେକର ତମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି ସିଏ ଯାଇ ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବର୍ଷକୁ 2 ମାସ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଚାକିରି କରୁଛି କୋଉଠି ଦୁବାଇରେ, ନନ୍ ରେସି ମାନେ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁନି ଯାଇ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛି 2 ମାସ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛି, ତାର ଦୁବାଇରେ କୌଣସି ସିଟିଜେନସିପ୍ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଦୁବାଇରେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ NRI। ଏ ପର୍ସନ ଯିଏ ହଉଛି ରିଜାଇଡିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରେ ଯାଇକି ଯିଏ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା NRI ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ PIO। PIO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓରିଜିନ୍, ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଓରିଜିନ୍ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଥିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଯେମିତିକି ରିଷି ସୁନକ ଜାଣିଥିବ PM, ବୁଝିଲ କୋଉ ଦେଶର କୁହ, ରିଷି ସୁନକ କୋଉ ଦେଶର PM, ସିଏ ଯୋଉ ଦେଶର PM ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ତମେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓରିଜିନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଗରିକତା କୋଉଠି ଅଛି ବ୍ରିଟିଶର,
ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ପିଆଇଓ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଓସିଆଇ, କଣ ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। କେବେ ଦିଆହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପିଆଇଓ କୁ କ୍ୟାନସଲ କରାଗଲା, ଏନଆରଆଇ କି କ୍ୟାନସଲ କରାଗଲା, ଏ ଦିଟା ଆଉ ଏବେ ୟୁଜ ହଉନି। ଏବେ ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ୟୁଜ ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓରିଜିନ ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେ ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଯିଏ ହେଇଥିବେ, ଯାହାକୁ ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ଦିଆହେଇଥିବ, ସିଏ ଆସିକି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ 12 ମନ୍ଥ ଯାଏ, ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 12 ମନ୍ଥ ରହିବାର ମାନେ ଯେବେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ 12 ମାସ ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯଦି ଯାଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ସିଟିଜେନସିପ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିଲ, ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର କିଏ? ନା ମନେକର ତମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇକି ରଷିଆରେ ରହିଲା, ରଷିଆର ସିଟିଜେନସିପ ନେଇଗଲା, ମାନେ ସିଟିଜେନସିପ ତାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ରଷିଆର ସିଟିଜେନସିପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଓରିଜିନ କୋଉଠି? ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲା ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଲା, ତମେ ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନସିପ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଡ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ଦିଆହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଭିସା। ବୁଝିଲ, ଆସିକି ସେମାନେ ବୁଲି ପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ ସେମାନେ। ବୁଝିଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ରହିବା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ 12 ମାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସିଟିଜେନସିପ ପାଇଁ, ତାର ପୂର୍ବ 12 ମାସ ସେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କୁଆଡେ ମଝିରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆସିନଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ନା ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାହାକୁ କାହାକୁ ସିଟିଜେନସିପ ଦିଆହେଇ ପାରିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ। ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ କଣ? ନା ଯିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପୁରା ରହୁଛି ରହୁଛି ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ଇଲିଗାଲ କାମ କିଛି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ହଉଛି ସିଟିଜେନସିପ ଦିଆହେଇପାରିବ। କଣ ହେଲା? ଇଫ ଏ ପର୍ସନ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର 12 ଇୟର୍ସ, ମାନେ 12 ବର୍ଷ ସିଏ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଥିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ 12 months ପ୍ରିସିଡିଂ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇବ କଣ ପାଇଁ? ନା ସିଟିଜେନସିପ ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ 12 ବର୍ଷ ରହିଥିବ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଯେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇଲା ତା ପୂର୍ବର 12 ମାସେ ସିଏ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇନଥିବ, ଆଉ ଅଲଗା ଦେଶ କୁଆଡେ ଯାଇନଥିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହଉଛି ଆମେ ସିଟିଜେନସିପ ଦେଇପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଅଦନାନ ଶେଖ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପର ନେଇଥିଲେ ହଉଛି କଣ? ସିଟିଜେନସିପ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କଣ? ସିଟିଜେନସିପ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2019। 2019 ସିଟିଜେନସିପ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କଣ କହିଲା? ନା ସେଇ ଯୋଉ 11 ବର୍ଷଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷ ତା ଦେହରୁ 12 ମାସ କମି ଯଦି ଯିବ, ତାହେଲେ 11 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ସେ 11 ବର୍ଷକୁ ସେଟା 5 ବର୍ଷକୁ କମେଇ ଦେଲା। କାହା ପାଇଁ? ନା ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଜୈନ, ପାର୍ସି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ, ଯୋଉମାନେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି, ସେଠି ମାଇନରିଟି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଜୈନ, ପାର୍ସି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟିଜେନସିପ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଣିଲା 2019ରେ। ସେଥିରେ କଣ କଲା? ସେ ଯୋଉ 11 ବର୍ଷ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କରିଦେଲା 5 ବର୍ଷ, ଆଉ ତାପରେ ଲେଖିଦେଲା ଯେ 31/12/2014 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଜୈନ, ପାର୍ସି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି କୋଉଠୁ? ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ ଦିଆଯିବ। କାହାର? ନା ଇଣ୍ଡିଆର। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ କଲା କଣ? ନା ହି ଅର ସି ମଷ୍ଟ ବି ଏ ପର୍ସନ ଅଫ ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ସେ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ 8th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେତେ? 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ, ସେ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କଣ? ଇଣ୍ଡିଆ ସିଟିଜେନସିପ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା, ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ଠୁ ଅଲଗା, ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶ ଯଦି କୌଣସି ଟେରିଟୋରି, ଗୋଟେ ପାଖ ଦେଶର ଟେରିଟୋରି କି ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଇନକର୍ପୋରେଟ କରୁଛି ବା ମିଶଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରିର ଯୋଉମାନେ ବାସିନ୍ଦା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ବାଂଲାଦେଶର ଗୋଟେ କିଛି ଟେରିଟୋରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଟେରିଟୋରି ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଶିଲା, ତ ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ ଟେରିଟୋରିଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମିଶିଲା, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜଣ ସିଟିଜେନସିପ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦିଆହେଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ଦିଆହେଲା। ବୁଝିଲ? ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇ ଇନକର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଟେରିଟୋରି ଆଉ ଆକ୍ୱିଜିସନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ତ କେମିତି ସିଟିଜେନସିପ ପାଇବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ 3ଟା ୱେ ଅଛି ଲୁଜିଂ ସିଟିଜେନସିପ। ସିଟିଜେନସିପ କେମିତି ଜଣଙ୍କଠୁ କଢା ଯାଇପାରିବ, ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବାହାର କରାଯିବ, ମାନେ ସିଟିଜେନସିପ ସେମାନେ ହରେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? 3ଟା ୱେ, ଗୋଟେ କଣ? ରିନାଉନ୍ସିଏସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟର୍ମିନେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେପ୍ରିଭେସନ। ରିନାଉନ୍ସିଏସନ କଣ? ନା ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟର୍ମିନେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ? ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ତମେ ନେଇଯାଅ, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସିଟିଜେନସିପ ନେବି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ରିନାଉନ୍ସିଏସନ। ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଇଏ କହିଲା ଯେ ମୋର ସିଟିଜେନସିପ କାଢି ଦିଅ, ମୋଠୁ ନେଇଯାଅ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟର୍ମିନେସନ। ଟର୍ମିନେସନ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ? ନା 9ରେ ପଢିଥିଲେ। ନା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସିଟିଜେନସିପ ନେଇଯାଉଛି,
অଟୋমেटिकली टर्मिनेट हो जाउची इंडियन सिटीजनशिप। एटा होची टर्मिनेशन। डेप्रिवेशन कोन ना जदी किए गोटे लोक इंडिया रो सिटीजन हेइथिबो किंतु कोन से डिसलॉयल हेइथिबो कॉन्स्टिट्यूशन पय ताले पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि ताको डिप्राइव करिवो सिटीजनशिप माने सिटीजनशिप आ गोटे कोन जदी से फ्रॉड हेइथिबो माने फ्रॉड माने भूल इए रे से सिटीजनशिप नेइथिबो से सिटीजनशिप पाइया पय योग्य नुह किंतु से फ्रॉड करिके से नेइछि ताहले ताको मध्ये पढा जाई परिबो। आ गोटे कोन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 इयर्स माने गोटे लोक जदी इंडिया रो बाहर को जाईकी 7 वर्ष कंटिन्यूअस सेठी रहिला आ इंडिया सहित किछि कांटेक्ट नाही किछि नाही किछि आसिकी माने किछि जणैलानी किछि कलानी ताहार मध्ये सिटीजनशिप कटा हेइ जिवो बुझलो। तीनटा डिटरमिनेशन हुए कोन गोटे रिनाउंसिएशन जे निजे होची जाई कहबो नाइ मोर इंडिया रो सिटीजनशिप दरकार नाही आ गोटे टर्मिनेशन जदी से जाई कि अलगा देशर कोनोसी सिटीजनशिप नै जाईची ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हेइ जिवो। आ गोटे डेप्रिवेशन जदी से डिसलॉयल थिबो कॉन्स्टिट्यूशन को किंबा फ्रॉड साहाय्य रे सी गोटे इंडियन सिटीजनशिप निजको अधिग्रहण कर देइथिबो फ्रॉड माने विभिन्न प्रकार इलीगल काम इलीगल वे रे से इंडियन सिटीजनशिप को नैथिबो किंबा जदी गोटे इंडिया रे रेसिडेंट जाई कि बाहर रहूची 7 वर्ष कंटिन्यूअस ताहले तार मध्ये इंडियन सिटीजनशिप पठा हिजो। आ एनआरआई पीआईओ ओसीआई आ विषय में तुमको कहली बुझलो। एनआरआई कोन नॉन रिसाइडिंग इंडियन आ गोटे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ आ होची ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर बुझलो। एटा एग्जाम रे पकाए फुल फॉर्म कोन एतिक थिला हमर सिटीजन ऊपर सिटीजनशिप ऊपर मु भाबुची तुम भलसे बुझी पारथिबो। आ एटा सल्ला हमर तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साथ देले प्रिएम्बल साथ देले सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सारले तापर होची यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सारले तापर होची सारले कोन सिटीजनशिप। हमें नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा फंडामेंटल राइट गोटे वीडियो हबो डीपीएसपी आ गोटे वीडियो हबो बुझलो। डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटी एटा गोटे वीडियो हबो। ए दुटा वीडियो सरला परे हमें तापर यूनियन आडी की पळैबा माने जो हमर पार्लियामेंट हैला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एगुडा सब देखिबा ठीक अछि। एबे नेक्स्ट वीडियो ताले कोन हबो फंडामेंटल राइट ऊपर हबो गोटे वीडियो हबो फंडामेंटल राइट ऊपर पूरा डिटेल रे बुझिबा जेमति हमें सिटीजनशिप आ यूनियन टेरिटरी बुझले। जदि वीडियो भल लागुची प्लीज तुम कमेंट करो और लाइक करो कमेंट रे लिखो जे हां भल लागुची बोले कारण सेटा गोटे मो पे मोटिवेशन सेटा नहले मोर इच्छा होबनी वीडियो करिया को एते कष्ट करी तुम पे हैंड रिटन नोट होची सबटु बेस्ट नोट मते लागे कारण मते मो निजो हैंड राइटिंग रु ही पढिया को भल लागे किबा ताहार जदि अक्षर भल थिबो हैंड रिटन नोट्स ही मते भल लागे पढिया को मते बुक्स किबा होची कोनोसी पीडीएफ मते भल से पढी पारेनी मते भल लागेनी ठीक अछि। धन्यवाद। जदि भल लागिला वीडियो को लाइक और कमेंट करिवे और सांग मानन को शेयर करन ठीक अछि। धन्यवाद।